Loading lagi guys, BK Audio. Cuman 2 kru. Buat 2 trem. Tenaga badak. Bawa 8 subwoofer. Bulannya dibawa. Ya. Berat, euy. Golet pangan perih, guys. Jemputan tiba, Bro. Guys, subnya sudah 4, 6, 8. Oke. Wah, kabelnya gede. Mantap. Oke guys, bawa peti corona juga ini. Peti corona. Salon model corona. Yo, berangkat yo, guys. Orang-orang manajemen. Ya. Nang areng kae, Mas. Areng Umah Bandung. Yang kedua. Luar? Iya. Hijau ya. Iya. Ini satu lagi. Lagi. Ayo bareng-bareng. Ntar kan ganti-ganti ya, tiga-tiga. Rada trek boros. Masa kita pilihin tok. Mosok. Iya. Cek sound. Operatornya kayak mbah-mbah. Iya. Turun nyambung dulu.
sundukan. Turun murah hipoteknya, Mat. Apa nomor kira-kira nomor apa tuh? Nomor sampai nomor kira-kira mana, Mat? Sini. Papat. Amrin. Nggih, mungkin sareng mawon. Nomor 5 blok itu ya. Papat. Di mana orang Pak? Sundukan apa, Pak? Cuma apa gitu? Iya. Iya betul. Itu apa yang meeting? Ini Dek, ini cepat. Dek, nomor 6, nomor papa dicopot pindah mengarah ke nomor channel iya. Sangat pindah di. Iya sing sor. Iya kan iya baca, temen Dek. Belasan derek gue. Urung moni-moni. Bosnya ngantek panasan kayak ketudungan kayak. Surgane tutupan panas. Iya temen Met. Gue. Papat kontrol, bas. Ini nomor tatap pokoknya belasan kan ya, Met. Ya, guys. Ini nomor 6 pindah mau mengsundukan. Wait. Halo. Ini halo. Lagune banyak. Lagune banyak nih. Surgane rajin lah, lap-lap dewek ya. Lap-lap dewek. Orang jelek. Oke guys,